Guys. Awa, bugat na. Oh, among driver guys, di ka daw guys, kay gagmay kay bukto. Kagmayan, yung bukton mo. Ito kagmay Guys. bukton. Di Hindi guys. ka daog musikat, gibuka. Kanay. So guys, dapat sa birthday guys. Oh. Awi kayo sa tuhod musikat. Oh, daog ni Mitjoy. Oh, daog ni Doha guys. Daog ni gamay kay among driver guys. Niwang kay among driver guys. Pamaol ko ni ugma. Ano guys? Pamaol sa tuhod. O di gini kay eskwela ugma guys. Lah. Mulipot pa ta dito. Asa na taman? Nataman niya. Naman si Pida. Dire sa lalap. Murag tulay. Dire sa lalap. Nga masubidang bike diha, oy. Yung jigingan ba? Ito ba, oh. Diha man na malusot itong naitulay. Dito. Sinak. Balik lang siguro tanak. Balik, balik. Kay Blandong, oy. Init man dito.